Pozdrav! U današnjem videu govorimo o Coinbase-u, jednoj od najvećih kripto burzi na svijetu, ujedno i sponzoru ovog videa. Želimo pogledati što Coinbase zapravo nudi korisnicima u Hrvatskoj i široj regiji, gdje ima stvarne prednosti u odnosu na konkurenciju, a gdje nema. Coinbase preko svog entiteta u Luksemburgu trenutno širi svoju prisutnost u Europi i to pod novom MiCA regulacijom. Znamo da je nedavno nastupila MiCA i kompanije imaju rok do 1.7. da se usklade sa MiCom i da dobe licencu. Evo, Coinbase je dobio tu licencu i on može slobodno nastupati u Europi, tako onda i na našem području. Coinbase je 2012. godine osnovao Brian Armstrong, evo vidimo ga tu na slici. I jedan zanimljiv detalj iz njegove biografije je da je navodno prvi put pročitao Bitcoin white paper na Božić 2010. Znači netom što je izašao, možda godinu što je izašao, a 2 godine kasnije je napustio svoj posao u Airbnb-u kako bi pokrenuo ono što je postalo kasnije poznato kao najveća burza u Sjedinjenim Američkim Državama. U 4. mjesecu 2021. godine Coinbase Global je postao prva velika kripto kompanija koja je izravno izlistana na Nasdaqu i to pod tikerom COIN. Evo, ovdje smo vidjeli malo prije kako performa to ako gledamo njegove dionice tog Coinbase-a. Još jedna zanimljivost da je na dan otvaranja njegova procijenjena vrijednost dosegla 86 milijardi dolara, što je u tom trenutku bilo više od Goldman Sachsa. Nije to dugo trajalo, to je bilo jedan kraći period, ali je više onako kao neka zanimljivost. Idemo vidjeti sad šta to znači za našu regiju. Krenimo od sigurnosti, to je vjerojatno najjača strana Coinbase-a. Prvo, budući da je Coinbase globalna kompanija koja kotira na burzi, svako tromjesečju moraju izdavati revidirana financijska izvješća Američkoj komisiji za vrijednosne papire. Evo ovako izgleda to jedno izvješće, dosta izgleda to suhoparno, ali evo, to je nešto što oni moraju. To znači da imaju prave revizore i pravne posljedice ako nešto nije u redu. Većina kriptoburzi to nema. Recimo kad se FTX urušio u 11. mjesecu 2022. godine, kasnije se ispostavilo da je u njihovim rezervama nije bilo ništa. Evo ovdje još možemo vidjeti jedan takav izvještaj za prvi kvartal 2026. Kod Coinbase-a znači bilo ko može doći tu i pogledati njihovu bilancu i to može pogledati ili na stranicama te komisije za vrijednosne papire ili može ovdje naći, evo ja sam ovo našao na Yahoo. To ne znači da su oni lišeni svih problema i da će oni stabilno poslovati, ali ipak daje jednu puno bolju razinu sigurnosti i sve je transparentno i javno. Druga stvar, oko 98% kripta svojih korisnika oni drže u offline, znači na cold storage-u. To je vjerojatno nekakav hardverski kripto novčanik koji je offline i to predstavlja najsigurniji mogući način kako se uopće može kripto držati. A onih preostalih 2% što im treba da rade s njima, to je sve osigurano na američkim računima do $250,000, tako da je zapravo većina toga ili sve što oni koriste ili sigurno u vidu da je pohranjeno na hardverskom kriptonovčaniku ili je osigurano prema američkim zakonima. Oni nikad nisu imali većih incidenata i niti su imali nekih krađa sredstava korisnika, što je onako danas već postala čak i rijetkost, jer u industriji gdje su od Mt. Goxa, Bitfinexa, KuCoina, FTX-a, Bybita, svi su bili pogođeni redom su hakirani i sredstva od korisnika su nastradala. Jedan dio njih je uspio to vratiti korisnicima, jedan dio se i dalje korisnici natežu za ta sredstva, ali evo recimo Coinbase se tu isto ističe po tome što je siguran i nije imao takvih stvari. I ono zadnje što se tiče sigurnosti, to je ta MiCA. Oni su dobili MiCu, odnosno njihov entitet u Luksemburgu je dobio MiCu, znači dobio je odobrenje za rad u Europskoj uniji i sad je to postalo jako aktualno zato što je još taj kratki rok i svaka kompanija koja želi poslovati u Europi mora ishoditi tu MiCu. I evo za nas u Hrvatskoj i Sloveniji se to izravno tiče pošto smo članice Europske unije, tako da ovaj Coinbase koji nastupa u Hrvatskoj ili u Sloveniji je pod regulativom MiCe i to je što se tiče sigurnosti još jedan dodatni plus. Ajmo sad vidjeti kako izgleda sami proizvod. Postoje u suštini 2 sučelja na istom računu. Standardni Coinbase, to je ovo tu, to sučelje je napravljeno za početnike gdje imate ovaj jednostavni gumb ovdje tu s desne strane, možete kupovati, prodavati i možete konvertirati, odnosno prebacivati iz jedne u drugu. A ako odete tu dolje lijevo, imate ovaj tu gumb Advanced, to se prije zvalo Coinbase Pro, on je namijenjen korisnicima koji baš žele order bookove. Ovdje možete stavljati i te order bookove, znači stavljate te naloge, stavljate limit narudžbe, tu je sve prikazano u ovim grafovima i tu su niže naknade. Ista je prijava, samo je drugačiji pogled na stvari.
Tu su vam puno niži fijevi i zapravo preporuka je, ako znate s ovim tu raditi, da odete na ove tu niže fijeve. Tu možete mijenjati način na kojem se to prikazuje, onda možete ići u derivate, možete ići na spot, tu možete kreirati svoj portfolio i vidjeti sve što gore držite. I naravno ovdje birate parove. Ovdje su vam valutni parovi, za svaki par uđete unutra i jedno kompleksno sučelje za malo naprednije korisnike, ali sa manjim naknadama. Postoji nešto što se zove Coinbase Wallet, to je zaseban proizvod, to je self-custody wallet, što znači da vi sami držite ključeve kao kod Metamaska, na primjer. Njega koristite za DeFi, za NFT-ove ili pak za čuvanje kripta izvan burze. Znači ako želite imati self-custody, da sami upravljate s tim, da ne ovisite o nikakvoj burzi, onda ćete ovdje i ovdje se događaju ove DeFi stvari gdje onda uđete i možete pojedine ove pogledat. Ako želite raditi u non-custodial environmentu, da sami upravljate sa svojim ključevima, da nije novac vaš na mjenjačnici, Coinbase ima i taj proizvod, to je ovaj tu Coinbase Wallet, na njega dođete tako što tu pišete wallet.coinbase.com. Coinbase podržava staking i to ćete naći tako da odete tu skroz dole na glavnoj stranici pod kripto i odete tu na više i onda vam tu dolje piše staking. Meni staking nije omogućen, moram prvo završiti KYC i moram staviti gore neki token, ali uglavnom on radi za poznatije kriptovalute, ne znam, Ethereum, Solana, Cardano. Ovdje ćete stakeat, znači založit ćete na neko vrijeme i dobivat ćete godišnji prinos red veličine 5, 10%, 3%, ovisi o trenutku i ovisi koliko je dostupno u tom trenutku i u vašoj regiji. Isto tako kad se verificirate i dovršite postupak izrade svog akaunta, vidjet ćete gore će vam se pojaviti earn sekcija gdje ćete doći i onda ćete riješiti neke kvizeve, bit će vam neki video materijali edukativni da naučite o pojedinim kriptovalutama, riješite kviz i dobijete nagradu u tom tokenu, što je zgodno, to nisu neke velike nagrade, ali je zgodno zato da eto nešto naučite o tom tokenu i o tom projektu i možete od nekud krenuti, možete se igrati s tim tokenom. Dakle, Coinbase-ova ponuda je u suštini sljedeća. Vi plaćate malo višu naknadu u zamjenu za burzu koja kotira na burzi, znači na ovim reguliranim burzama. Regulirana je u SAD-u, ima MiCu, ima od 0 do 24 podršku za korisnike, što uključuje i live podršku telefonom, što ipak u industriji baš nije toliko uobičajeno. Kako to izgleda u praksi? Najčešće ga ljudi koriste tako da koriste Coinbase za to da deponiraju svoja sredstva i tu čuvaju većinu svoga, jer je zbog sigurnosti i zbog toga što žele biti sigurni ili možda ne žele se baviti sa, ne znam, hardverskim kriptonovčanicima, a jedan manji dio onda koriste da na nekim manjim mjenjačnicama tradaju i da s tim nešto aktivno rade. Ono što je važno reći za korisnike iz Hrvatske i Slovenije da podržavaju SEPA plaćanja, znači da vam uplate u euri sa vašeg bankovnog računa dođu tu najčešće unutar jednog dana, ali vjerojatno i puno prije. Nemaju naknade za konverziju. A što se tiče drugih zemalja, Srbije, Bosne, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova, pristup je malo ograničeniji. Uglavnom se to svodi na ove kripto-to-kripto transakcije i nemaju taj fiat on-ramp, ne možete sad uplatiti fiat novac, znači ne podržavaju uplate sa računa. Međutim, uvijek trebate provjeriti tu dostupnost kad se registrirate na Coinbase račun iz svoje regije, on će vam točno tamo reći šta ima i šta nema i koje su funkcije dostupne. Ako slučajno radite porezne prijave, Coinbase podržava skidanje i downloadanje svih tih vaših povijesti transakcija koje onda možete ubaciti u alate ko što su Coinly ili Coin Tracking koje vam obrađuju te vaše porezne prijave. Sve o Coinbase-u možete pratiti na njihovim društvenim mrežama, evo samo Twitter im tu prati 7 miliona ljudi gotovo, 6,9. Također imaju i karticu, to je Visa debitna kartica sa nagradama za potrošnju kao i standardne druge kripto kartice, znači radi se o Visi. Općenito gledano, Coinbase zapravo najviše smisla ima početnicima koji žele najsigurniji i najreguliraniji način kupnje kripta preko SEPA plaćanja, onda korisnicima kojima je stalo do regulacije i ispravne porezne dokumentacije, također i srednjim investitorima koji žele staking, evo vidjeli smo da on nudi i staking, i svim onim investitorima koji žele pouzdanu i dugoročnu platformu sa sigurnošću kompanije koja kotira na Nasdaqu. Možda manje smisla ima aktivnim daily traderima koji su fokusirani na najmanje naknade ili koji trguju sa futuresima ili derivatima ili pak oni koji love mikrokapove, znači ove neke tokene koji su jako mali, zato što Coinbase ima relativno malo, oni imaju izlistano 300 kriptovaluta. To je u odnosu na neke druge mjenjačnice relativno malo, ali to su probrani igrači i nisu
nisu oni koji će sutra nestati. Dakle, oni rade sa manje rizičnim asetima, znači idu na tu nekakvu stabilnost i sigurnost. Evo, ako vam se nakon ovoga što ste vidjeli Coinbase sviđa i želite isprobati, možete koristiti link u opisu ovog videa. Na taj način podržavate ovaj kanal i za vas to nema nikakvih dodatnih troškova, a nova registracija nosi 15 eura bonusa u Bitcoinu nakon što obavite prvu trgovinu. Ništa od navedenog nije financijski savjet, uvijek istražite sami, krenite prvo s manjim iznosima, uključite onu dvofaktorsku autentifikaciju i nikad ne ulažite više nego što si možete priuštiti da izgubite. Ako vam je ovaj video bio koristan, molim vas da lajkajte, šerajte, komentirajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!